tak ramai yang cerita pasal kepentingan gut in medical professions. Certain bacteria, contohnya keystone bacteria, Bifidobacterium longum, kalau berkurang, dia boleh menyebabkan kita ada migraine, immunity kita drop. A lot of mothers yang pregnant, dia ada masalah micronutrient deficiencies, and also dia ada gut problem, dia ada bloating, dia ada masalah digestion. Bila kita deficient ni, kita akan senang kena benda yang kita paling takut masa pregnancy, iaitu eclampsia, preeclampsia. That is because of kita tak cukup zat. Maybe kita tak cukup magnesium, membuatkan kita blood pressure naik. You boleh seizure because you tak cukup magnesium. And doktor akan bagi, in the end dia akan bagi magnesium sulfate. Actually dia memang dah tak cukup magnesium dari awal, and kita bagi hentam dengan ubat blood pressure segala macam, and then kita neglect the diet part. Medical field ni itu memang topik pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Linda. Satu benda yang and one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Satu Medic Show. Episod kali ini dibawakan khas oleh Wellcare. Wellcare merupakan suplemen kesihatan yang berasal daripada Kanada. Antaranya yang menarik ialah Wellcare mempunyai suplemen-suplemen yang ada mixture ataupun kombinasi yang menarik. Antara yang ni CoQ10 100 mg dan juga vitamin B6 dan juga B12. So kebanyakan orang yang ada rasa keletihan, kurang bertenaga, tak ada semangat, CoQ10, B6 dengan B12 kita boleh gunakan. Selain CoQ10 dengan B6 dengan B12, ada juga suplemen-suplemen lain seperti multivitamin B complex, omega 3, well boost untuk masalah seperti yang kekurangan zinc, vitamin C dan vitamin D, dan juga flex formula tablets yang mempunyai kalsium, magnesium, zinc dan juga vitamin D. Semua suplemen Wellcare ni boleh didapati di farmasi-farmasi berhampiran anda, ataupun pergi kepada link di bawah untuk tahu tentang produk-produk Wellcare. Okey, semua selamat datang ke lagi satu episod Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland. So hari ni topik kita nak bincang ialah berkenaan tentang micronutrition dengan gut health ataupun usus kita. Dan bersama saya ialah Dr. Zamir. Zamir ialah salah satu rakan kami dalam industri kesihatan. I boleh katakan you are a influencer jugalah dalam segmen ni. Thank you for coming. Terima kasih Thank you for having me here. Okay, so Dr. Zamir, mungkin cerita sikit tentang yourself. Okay, saya pegawai doktor dalam perubatan since 2009, dari 2009 lah. Mula-mulanya di hospital Istar, Kelang. So hospital paling busy lah kat situ. Kemudian banyak tempat saya berhijrah, pergi ke Kuala Kangsar, pergi ke Hulu Terengganu, ke Mersing, dan duduk di district hospital, district klinik, dan last year baru saya berhenti lah. Okay, so berhenti tu sebabnya, Apa sebab you berhenti macam tu? Because it's like lama juga. I mean, you berkhidmat lebih kurang 14 tahun, 15 tahun? lebih kurang lah. So berhenti tu sebab I nak buat something yang different. Okay. Yang lain daripada cara polisi, daripada Sistem awam lah. Okay. Daripada mainstream lah. Okay. Lain sikit lah. So I think beramai yang daripada the category of us kita buat dari segi macam integrative medicine, kita look into pemakanan, kita look into diet, kita look into lifestyle kan. And mungkin salah satu push factor yang you decided to leave the system. Okay. Sekarang ni saya lihat berkenaan dengan our topik kita discuss ni, you have a lot of focus tentang segi nutrisi dan juga gut health ataupun sistem usus. Kenapa benda ni menjadi salah satu fokus on your therapy ataupun your consultation secara online ataupun diskusi-diskusi online yang you selalu buat? What push you to that? Sebabnya kebanyakan kita bersembang pasal ada yang ramai cerita pasal supplementation, ada yang cerita pasal diet apa yang paling bagus. Okay,
but tak ramai yang cerita pasal kepentingan gut in medical professions, even in professionals. They don't really talk about gut health dengan microbiome tu. Dulu kita belajar microbiology, kita tak belajar macam tu je tentang infection kan. Dan Kita hanya dengar belajar tentang bakteri yang jahat je. Ya, yang jahat. Macam mana nak bunuh dia kan. Tapi kita tak tahu, kita neglect yang baik ni, yang kata beneficial. Nak kata, Which is like probacterium or probiotic lah. Yeah. So ada beneficial keystone bacteria dia panggil. So certain bacteria, kalau contohnya keystone bacteria, Bifidobacterium longum, kalau berkurang, dia boleh menyebabkan kita ada migraine, immunity kita drop. Okay, so sebab dia memang keystone untuk neuro protection untuk kita punya immunity. So and also Bifidobacterium infantis in infants, sebab tu nama dia infantis. A lot of mothers yang pregnant, dia ada masalah micronutrient deficiencies, and also dia ada gut problem, dia ada bloating, dia ada masalah digestion, dia makan sama juga masa tu. Constipation. So dia ada makan sama, makan banyak tapi nutrien tak banyak masuk. So and of course depend on diet lah, diet seseorang tu. So saya tengok ramai orang masalah yang end up dia, bila kita deficient ni, kita akan senang kena yang benda yang kita paling takut masa pregnancy, iaitu eclampsia, pre-eclampsia. That is because of malnourish. Kita tak cukup zat, maybe kita tak cukup magnesium. That's why impending eclampsia tu sendiri membuatkan kita blood pressure naik, yang salah satunya symptom of magnesium deficiencies, cramps, muscle stiffness, ketar-ketar kan, and then you boleh seizure because you tak cukup magnesium, and doktor akan bagi, in the end dia akan bagi magnesium sulfate. Betul, right? But actually dia memang tak cukup magnesium dari awal, and kita bagi hentam dengan ubat blood pressure segala macam, and then kita neglect the diet part. So the diet itself from the mainstream tu sendiri, sebab dia ikut the RDA, which is not wrong. Really, It's not wrong, but tapi tak cukup. Tak cukup, it's The bare base minimum. Yeah, Betul. bare And then minimum. bila you cerita tentang magnesium sulfate and it goes back to our housemanship punya time kan. There's a protocol Did you ada tak you tertanya masa tu, kenapa bagi magnesium last? Ya, masa tu memang tak tertanya lah, memang tak terfikir lah, because kita tak train untuk fikir pasal micronutrient deficiencies. Kita tak diajar pasal nutrien sangat. Kita hanya handle crisis kan masa tu. Kita handle macam mana nak bagi ubat apa untuk symptomatic treatment kan. Ubat apa, ni ubat apa, the pharmacological part, but not the nutrient deficiencies part. Kita tahu certain pasal nutrien, tapi not much about nutrient deficiencies. Right? And how it relates to disease kan? Yes. How it relates to the disease. Yes. Correct. And I think this is something yang memang kita bagi kata unlearning banyak lah. Yes. The process of medicine ni, dia tak ada macam kita belajar dekat medical school, okay habis, lepas tu kita gunakan tu as kita. I think dia sentiasa ada evolusi. We have to unlearn and relearn, relearn berterusan, and banyak akan ada information. Yes, I believe the same thing happen to you lah. Macam maybe kan, kalau you macam mana dulu? I think for me, when I was seeing eclampsia in labor room, masa tu macam crisis management. Tapi bila I tengok macam in medical pun, some of the MOs akan bagi medicine, that's when I got thinking like, why are we starting this at the last point? Because I remember one specific case. There was this 12 years old punya budak datang, and she perpetually had this clenching hand. Dia tak boleh relax tangan dia. Okay? And my MO, I was second poster tu masa tu. Kita macam jadi pak turut lah. Suruh buat kelak, kita kelak je kan. So he just kept giving that whole, I was on call that night. The whole night is like, just give as much magnesium as you want. She's like, really? Habis. Call. Tak ada respon. Bagi balik. Until it took like
72 hours baru dia masa relax. So at that point I was thinking like, I was not in auto masa tu, still not in the auto brain, tapi that was something that was a spark. I was thinking like, kenapa they kept giving it? Was she responding to the magnesium or there's something on? But then eventually it's macam the floodgates to buka, and then tangan dia jadi relax balik. Yeah, of course. Because I think one of the factor is kita punya range tu terlalu wide for magnesium. For nutrient, micronutrient, most of them dia terlalu wide. So kalau magnesium ni, kalau you ambil serum magnesium, because magnesium is stored in tissues, in muscle, in bones, not in blood. So in blood dia akan selalu normalkan, and the range is very wide. Dia tak review. Last year baru dia review balik the RDA, not the range, Malaysian, not the range. So what I do, I akan tighten the range. Dia ada optimal range. Okay. So expert kata below optimal you dah memang tak cukup dah. Kalau you ada simptom tu memang you memang kemungkinan besar you memang tak cukup. And kalau I treat them, I bagi magnesium, memang dia hilang lah. Or kalau dia stiff and migraine ada, memang akan hilang. Betul. I think apa Zami, what you're saying is true. And then ada satu test yang boleh buat. It's called like the red blood cell magnesium test. Red So blood cell. itu maksudnya kita mengambil julat peratus magnesium tu dalam sel darah merah to anticipate apa level magnesium dalam selula. Tapi mahal sikit lah. Memang mahal. I pun duduk tunggu. So I pernah order red cell magnesium. So but the lab pula dia kata tak ada pula barang, tak boleh nak run pula. Aduh. Sebab memang satu lab je lah yang tahu ada. But kalau even untuk micronutrient lain pun memang kita pakai memang terlalu besar lah. I lupa lagi satu. Memang dia boleh dia lari sikit je, memang calcium is too big. So kalau you memang bawah kan, low tu maknanya dah life threatening dah. Kalau dah low, you on the way to hospital lah. Not to say life threatening, but you akan on the way to hospital kalau you tak cukup kalsium. But kebanyakan kita cakap pasal kalsium, tapi kita bila I tengok kebanyakan orang bukan dia kurang kalsium, tapi dia kurang geng-geng dia lah. Vitamin D, magnesium, boron. Kita selalu diajar pasal kalsium kan. Banyak kalsium even in government. So ada one time I tengok semua orang bagi kalsium. Bagi kalsium, and kalsium yang kita bagi masa dekat klinik government, kalsium lactate if I'm not mistaken. And orang lupa pasal the bioavailability, the absorption of kalsium tu dalam badan berapa banyak, sikit je. And certain form of kalsium dia banyak jenis. Ada yang dia lebih sikit dia absorb, ada yang kurang sangat sikit kan. So kita kira as a whole, macam let's say kalsium lactate katakan 20mg, kita akan dapat 20mg. Bukan, kita akan dapat sikit, memang sikit saja, tak banyak. Right? So the same bila orang kira RDA ke apa ke kan, dia ingat dia akan dapat cukup, padahal kadang-kadang kita tak cukup absorption tu sendirilah. Okay, so yang membantu absorption ni apa? Our gut bacteria. So our gut microbiome akan actually convert and utilize the food. Digest the food. Lepas tu dia pakai, dia akan gunakan all the minerals ni juga. Dia main peranan untuk mineral punya breakdown. To break down into minerals. And it's minerals and vitamins, micronutrient ni, dia kepentingan dia banyak. Dia every process in the body perlu. So at all enzymatic reaction, kita perlu magnesium, kita perlu zinc, kita perlu kalsium, potassium, vitamin D, and kita pakai banyak. Kalau kita rosak certain organ ataupun ada inflammation, keradangan, kita akan guna lagi banyak. So
kebanyakan kita kurang because ada inflammation, and inflammation can be in our gut. Kita tak nampak kat luar, kita nampak biasa. Kita mungkin kembung, kita mungkin ada constipation, and kita mungkin ada migraine, mungkin eczema. Dia mungkin tak ada, dia tak nampak menunjukkan. pun secara fizikal. Even ada yang kalau buat scope pun tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa. So it's could be the leaky gut lah, kita panggil kebocoran. So the bahasa dulu orang medicine dia kata no such thing as leaky gut. So actually dah term ni dah diguna pakai banyak kali dalam research, and orang kata medical punya term the hypermobility lah of intestinal wall. Hyperpermeability of intestinal wall. Okay. So dia akan leak the toxin into the system yang membuatkan kita ada neuroinflammation, kita masalah autoimmune, kita akan ada masalah eczema, kita akan ada metabolic endotoxemia, which is menyebabkan kita ada insulin resistance. Banyaknya kaitan Banyak kaitan yang boleh menyebabkan kita ada fatty liver. So ini the hidden part yang kita selalu tak discuss in medical, in mainstream medicine, and it's actually masih dalam infancy about gut health ni. Dalam medical ni kira baru sangat lah kan. Tapi it's growing now, and dah makin ramai doktor yang dapat awareness pasal ni actually. Masa mula-mula saya dekat klinik kesihatan, I memang akan bagi tahu kalau orang tu kena infection, bila bagi antibiotik ataupun saya tahu dia ada antibiotik sekarang, saya akan suruh dia top up dengan probiotik. Ada probiotik food ataupun dia beli suplemen. So doktor lain akan cakap, kau ni jual suplemen ke? Kau ni jual probiotik ke? Kenapa probiotik je kau orang ni cakap kan? Sebab tak ada orang cakap pasal probiotik, kepentingan dia. Bila kita bagi antibiotik, kita akan massacre every population of microbes kat dalam macam letak nuklear kan? You bomb usus tu. So kita tak tahu mana yang survive kan, mana yang kurang. Memang maybe infection tu yang patogenik kurang, and bukan nak kata antibiotik tu tak bagus, memang ada keperluan dia. Betul. Cuma kita kena kita kena re-inoculate, maknanya tanam balik, perbanyakkan balik polis ataupun orang yang baik-baik ni kan dalam gut. Dalam gut ni dia macam dunia, so kita ada pekerja-pekerja kat dalam perut ni untuk potong-potong kan, ambil all the barang mentah ni tukar jadi satu produk kan. So dia ada, setiap mikrob ni dia ada fungsi dia, dan yang bila kita tak cukup yang orang kata yang baik-baik, okay, yang budiman kan, kita akan ada ramai penyangak. Kan, bila ramai penyangak, bila ramai perompak, orang yang korup kan, macam negara kita lah, kita akan jadi korup. Sama dekat kan? Luar pun sama dalam jadi kilang-kilang akan buang semua sisa-sisa kat mana-mana kan, kat sungai, jadi semua habis sungai, tanaman-tanaman semua jadi hancur. So the environment pun hancur. So kita punya perut punya environment ekosistem pun dia, ekosistem dia very unique, betul tak? Dia ada ekosistem dia. And then another one more thing kan yang saya juga perasan dan juga membaca kan. Dulu kita dengar terminologi prebiotik. Lepas tu ada probiotik. Sekarang ni dah wujud another one more direction is postbiotic. Where yang kita nampak makanan-makanan yang kita katakan macam the fermentive punya food ni semua yang kita makan, biasanya ada yang makan yogurt and everything, they have this prebiotic position, then ada bakteria boleh thrive ataupun boleh hidup dalam environment tu. And then lepas tu sekarang ni bakteria pun ada keluarkan certain signaling yang membantu badan kita, which is the postbiotic the postbiotic direction. Tetapi selain daripada isu inflammation yang berlaku dalam usus yang menyebabkan kita malnourished dan sebagainya, what do you think about pandangan tentang gula and this massive sugar craving sekarang ni antara masyarakat kita ni?
The massive sugar craving. Bukankah bakteria suka sugar? The fungus pun suka sugar, candida. So kalau orang yang ada keputihan, even pregnant mother, I selalu cakap pasal pregnant mother because I nak emphasize to pregnant lady ataupun orang yang nak getting pregnant. Dia ada keputihan. So it could be vaginal candidiasis ataupun bacteriovaginosis kan. So candida ni dia memang suka gula, refined carbohydrate. Gula ringkas. Gula ringkas. Untuk you and dia akan hidup bila environment tu kering juga. Kita punya lumen, intestinal lumen ni, dia ada satu teori yang dia kata dia ada connection dengan our other mucosal layer. Kalau mucosal layer kita macam kering, dekat mana-mana, it could be our environment dekat gut pun ada masalah. Okay. Alright. So, bila environment kacau, candida ni akan grow. Okay, dia akan grow. So, kalau you nak kurangkan candida infection, you memang kena potong gula. Salah satu sign you nak tahu you ada candida infection ataupun tak, ataupun overgrowth, is you senang jadi fatigue lepas you ambil high carbohydrate. Okay, so that is one of the sign how I tengok my patient, macam mana nak tahu dia ada tak. Interesting. One of the so maksudnya but there's tak ada kaitan dengan insulin spike. It ada. So the insulin akan spike, akan keluar banyak kan. So bila you ambil something yang sugary, so insulin akan naik, and then lama-lama dia the gula dalam darah akan crash. Okay. Bila you crash tu, you akan ada craving, irritable, you akan jadi agitated kan, jadi moody because gula you crash, you akan lack of energy. Itu salah satulah. Okay. Salah satunya. So, of course, stabilizing the sugar is very important. You nak kena betul-betul kurangkan dan kalau boleh eliminate added sugar. Sebab nanti you nak makan buah lagi kan, nak makan nasi lagi kan. And then you kena tengok properly added sugar ni supaya you boleh stuff the candida, the microbes yang suka gula ni. Tapi kalau kita katakan nak stuff ni ataupun nak puasakan badan daripada gula ringkas ataupun like sugar yang gula table sugar ni, bukankah dia akan ambil masa tak? Untuk stuffkan dia? Yes, it was going to take a lot of time because kalau sehari 2 je, berapa banyaklah peratus gula bakteria ni perlukan. Kalau kita biarkan satu petri dish yang kita belajar dalam biochem punya misalnya microbiology lab, dia perlu sikit je agar tu. Tapi dia masih boleh hidup 2 minggu lepas kita balik kelas pun dah klonis tu dah already go. So when we're looking at fasting je, hanya berpuasa je, I mean like it has to be like some significant duration in order to for the good klonis yang ada, mungkin ada they are working on serat as a prebiotic and thing to really take over and destroy these fungus juga. No. The prebiotic part I always start later. I start slowly lah. Sebab bila you bagi prebiotic untuk setengah orang, dia akan senang lagi constipated. Dia macam prebiotic for macam lebih kurang untuk semua bakteria juga. So dia akan grow sekali lah. So what I do, I bagi natural antimicrobial, antifungal, natural antifungal macam minyak kelapa kan, minyak kelapa, and then ada orang I bagi berberine, ada orang I bagi turmeric kan, and garlic. So benda tu lah. So kita akan combine, kita akan buat a cycle, and then symptom dia akan start kurang. At the same time kita bagi probiotic. Okay, so that dia re-inoculate balik the microbes kat dalam tu akan bertambah flourish, and then baru kita start prebiotic. That's what I do. I start slowly because certain people dia akan lagi constipated, dia senang constipated. Too much of prebiotic. Faham. Betul. I think I agree with you because I think the process ni kita kena buat clearance sikit dulu. Baru kloni lain boleh masuk. Yes. Kalau tidak nanti dia akan ada battle kan. Yes.
How about pandangan Dr. Zami tentang situation macam budak-budak yang kecil yang ada eczema and everything. Okay. So that also related banyak dengan nutrition and gut kan. Yes. Ada yang budak-budak yang mungkin pada umur 6 months, 7 months, or maybe they are in this pseudo phase transiting from breast milk kepada formula milk, ataupun dia dah mula being introduced kepada simple diets, and then suddenly ada flaring macam ni. Okay. Ada tak? Mesti you dah pernah tengok. And you're seeing. Bila tengok budak-budak eczema ni yang masih baby kan, masih kecil, umur 4 tahun, umur 3 tahun, memang dia dah kena dari baby kan. Kita panggil atopic dermatitis kan. Biasanya budak-budak kena gatal-gatal kat kepala, kulit kepala merah. So itu berlaku sebelum lagi budak tu dilahirkan. So sebelum maknanya dari masa mak dia mengandung. Sebab tu I selalu emphasize dekat ibu mengandung dan juga bapa lah kan. Sebab bapa yang kena jaga makanan ibu kan. Kita jangan neglect, jangan tuduh mak je. Kena father kena responsible. Sebab okay, apa yang mak makan, what we eat what our food eat. So kita makan lembu, and lembu tu kalau tak makan grass fed, katakan and soil tu tak cukup nutrien because of pesticide. And soil kita memang tak cukup dah. So tumbuhan yang grow on soil, dia akan dapat nutrien bergantung kepada soil tu. Tanah tu, kalau tanah tu kita sembuh anti nutrien, so tumbuhan tak dapat nutrien yang cukup dan dimakan oleh lembu. Kalau lembu tu makan grass fed, kalau lembu tu tak makan grass fed, makan benda yang banyak pesticide juga kan, grains yang GMO kan, GMO apa semua kan, and then kita akan dapat kualiti daripada yang tak cukup nutrien. Okay, tu kalau kita makan daging. Kalau jenis tak makan, kita makan tumbuh-tumbuhan saja, lagilah banyak pesticide. lagi banyak pesticide kan yang disembur di sana. So kita diajar untuk kurangkan all the saturated fat, jangan makan telur, jangan makan daging, jangan makan hati lembu, which is wrong. Yang mana hati lembu cukup choline, cukup kompleks nutrien untuk ibu yang mengandung. Dia macam multivitamin dah. Cukup. You ambil setapak seminggu, dah kira macam you ambil, dah cukup lah. So, choline something yang orang neglected, yang tak disebut, yang tak popular sangat lah. Tapi dia penting untuk betulkan kita punya cell membrane untuk skin kan. Dan kita mungkin tak cukup benda lain. Kita tak cukup exposure to matahari, vitamin D kurang, inflammation lagi dalam badan, dan banyak lagi pakai all the micronutrient kan. And then gut pula tak bagus. So baby, dia minta daripada kita. Yang growing ni, dia minta daripada kita. Dan kita pun tak cukup. Kan? Kita nak bagi pun kita tak cukup. Jadi sebab itulah jadi ada miscarriage. Kalau survive pun jadi, kita panggil newborn gut syndrome. Kalau ibu tu ada masalah dysbiosis, maknanya imbalance of gut microbiome. Microflora dalam perut tu imbalance. Okay? Dia akan share dengan anak dia. So macam mana dia share? Dia akan share masa ibu tu lahirkan dia dan ibu tu terberak. Kan bila kita duduk kan dekat ONG kan, kita selalu kena sambut baby tu, kita nampak selalu najis ibu. Kan? So itu satu cara Tuhan nak transfer the microbes. Fecal oral transmission. Itu satu. Lepas tu kita akan nampak misi-misi kan akan cakap okay, terus skin to skin. Lepas tu dia pun bagi skin to skin. That is how they get the microbes from the skin. Sama skin juga dengan delivery melalui bird kennel. Yang lactobacillus daripada yang susu-susu kultur you tu semua actually actually a vaginal bacteria. Okay. Then
then the baby akan dapat juga the microbes daripada breast milk, and also the prebiotic, specific prebiotic HMO, human milk oligosaccharides, daripada ibu. It's a bacteria. It's a prebiotic. Prebiotic, okay. Human milk oligosaccharide. Kalau probiotic yang akan transfer is Lactobacillus reuteri. Reuteri. What I know. Okay. Itu yang kita tahu je, yang kita tak tahu, kan? So kita akan transfer banyak. So ramai ibu yang end up dengan seizure, sometimes unnecessary, sometimes necessary. So dia akan miss that This process. path yang mana fecal oral transmission. Right? So ada yang ajar kena, after Dia that ambilkan, diselaputkan the baby. Yeah, baby, and then kita introduce dekat vagina and then introduce the baby. But again, kalau you tak cukup, it depends on your microbes kat dalam perut lah, kan? Kalau you punya microbe dalam perut ni memang dah huru-hara punya gang, then you akan mungkin share dengan anak lebih kurang yang huru-hara jugalah. Then baby akan ada newborn gut syndrome, yang mana kalau korang tengok baby tu dia ada nappy rash. The reason dia ada nappy rash is because dia punya stool tu jadi acidic. So dia akan irritate the lining dekat the skin dekat situ. So dia jadi rash. But wouldn't baby stool already be acidic because they are depending on lactose and this lactic acid development dalam breast milk yang dia digest? No. It could be dia kalau macam acidic ni dia Stronger yang pH stronger yang kuat sikit lah. Yeah. So the acidic dia and also you boleh nampak dia ada skin problem. Dia ada colic. Colic, okay. Yeah. So dulu my daughter ada yang maghrib dia nangis. So orang ingat macam jin ke apa tengah maghrib kan. And I pun buatlah white noise lah, bawa pergi keluar lah, macam-macam buat lah kan. So actually there is abdominal colic, and dia pun ada nappy rash kan, and dia seizure. And yes, that is one of the you saw the cause. difference lah. Yeah, You saw the difference. I've seen the difference. Even my second daughter pun sama, dia seizure. So dia selalu selalu sumbat hidung kan. And it all depend on macam mana kita, maksud I dalam perut tu sendiri. Dalam perut tu lagi kita makan macam mana, kita cukup nutrien ke tak kan. Microbe dalam perut ni okey ke tak. And kalau you nak conceive, you plan to conceive kan. Ada orang kata, doktor I nak TTC, okay, you kena prepare sebelum you mengandung tu, you dah kena prepare dah. You kena cukup dah. Kan, you kena optimize dah. The gut Semua health, the gut kan? health, your micronutrient, sebab bila you start mengandung, you akan ada masalah nak, dia akan jadi lawyer kan, susah nak makan, and then you crave for something, and the reason your body craving for something, dia perlu that nutrient. You akan ingat something yang salty kan, something yang masam-masam, dia perlukan something yang nutrient yang ada daripada makanan tu. Tapi kalau kita pergi ke daripada makanan-makanan highly processed, kita tak cukup lagi, kita akan craving more. Kita akan craving lagi. Sampai you dapat. Sampai you naik berat lah. Sampai blood pressure you naik, semualah. Anemic dan macam-macam. And mungkin ada kaitan juga. I'm just want to pull you back kepada our gut brain axis. Dari segi nutrition dalam perut, our serotonin, dopamine, and this thing pun memang create some form of anxiety juga, not just for the mothers, tapi kepada orang dewasa yang lain yang ada banyak masalah nutrisi dengan digestion problem ni. Agree. Memang kita the gut itself, the serotonin, the dopamine, okay, serotonin is about 90% Buat in your gut, in your 10% gut, right? daripada brain. So kalau you tak cukup, your gut is not optimized, you're not getting enough the serotonin tu tak cukup kan, dan kita akan jadi moody, kita senang depressed,
back to the magnesium. Kalau magnesium tak cukup, you boleh depress. So that's how people get depression. Tu tak campur hormonal imbalance after that. And hormones dia perlu, you nak process the hormones apa semua, you nak detox the hormones pun, you perlu microbes. And all these small fatty acids macam yang chylomicron tu semua, LDL semua, memang perlukan bantuan bakteria untuk pecahkan. Oh, that one I baru tahu dia. Oh yes. They need that. Mereka perlukan this big lipid structures macam triglyceride hanya boleh dipecahkan oleh certain form of bacteria dalam gut. Yes, So interesting. kalau gut tu jadi huru-hara, technically your stress hormone macam cortisol semua akan mula naik. Because they're trying to cuba lawan yang leaky gut issue tu, so dia akan terpaksa pump up because they want to arrest and combat the macam bila kita katakan dulu kita ada cytokine storm tengah berlaku dalam gut. So these guys, if they come in, they can at least address the issue. Sebab tu sometimes salah satu one school of theory kan is dalam situation macam ni, kalau gut tu dah tengah kena himpit dengan serangan daripada leaky gut and inflammation, the only option is kita terpaksa bypass the gut by antioxidants, by infusion. Tapi masalahnya dalam our system ni, that concept they still cannot accept. Kita macam mengharapkan macam kalau nutrition melalui IV ni kata bagi macam B complex, vitamin C, B12 yang memang akan berlaku dalam perut, kita tak boleh gunakan. Dia kata hanya untuk ICU atau macam tu. Tetapi sedangkan this is all apa nak katakan senjata ataupun teknologi yang kita ada dalam perubatan yang kita boleh gunakan and to slingshot. Maksudnya kalau tak ada deliver, kalau nak buat healing daripada dalam nak serap tak boleh. So we need to find a way to slingshot and get the nutrition in and fix it from the back. Kalau tidak takkan That's true. masalah tu akan berterusan saja. Yeah, we can consider that. Tapi I pun tak faham lah kenapa dia masih belum. I mean, at least now dia pakai dekat ICU kan. At least now dia pakai. Last time I tak pernah dengar lah dia bagi all the vitamin C. I mean, dulu kita ada TPN je, tu je dia. Total parental and the nutrient. dosage is important lah untuk nampak the significant effect, right? So apa yang kita tahu masa dulu orang kata vitamin C tak boleh, macam tak cukup ni. Actually the dosage tu matters. And kalau you tengok studies yang dosage yang cikenet memang you tak nampak lah efek dia. Actually kalau yang orang pakai berapa gram kan, banyak kan. Overseas mereka pakai high dosage. Very mega dose kan. Mega dose, you're right. So that's different. True. And looking back towards gut health kan, dari segi that whole gut brain axis thing, it's fantastic that kita gunakan banyak perkataan, especially dalam English language lah. Butterflies in your tummy, I feel sick. Macam pergi exam tu rasa sakit perut. Tak pernah sakit kaki ke sakit sendi mana. Betul. Kenapa that neurochemistry tu sangat-sangat menarik, that our gut connection dengan brain yang kita. Tapi seperti katakan lah, yang when you started you kata macam bifidobacterium, one big thing semasa pandemik, ada doktor-doktor yang pakar dalam segmen ni, they studied kawan-kawan dia yang ambil suntikan mRNA, and they found that a lot of the bacteria, bifidobacteria, mati. Yeah. Down Mati. to zero, is it? Yes. Right? So dia pun terkejut macam mana dengan ada spike protein ni bifidobacteria mati. Tetapi that led me to think like, okay, in Malaysia I think maybe you use it, kita gunakan dari segi macam kita gunakan macam kita send stool ataupun tinja tu ke makmal untuk tengok apa jenis spektrum bakteria yang ada. Kenapa ada orang ada spektrum macam ni, ada orang ada spektrum macam tu. And one interesting theory, they said that the set of the spectrums can define really your health, your mental well-being, how your thought process and everything. Yes. The So olah-olah macam bakteria tu kawal kita. The profile dia macam mana kan. The clan dia ramai jenis clan apa kan. So lebih kurang macam tu lah. So I ada few people lah yang datang, dia ada masalah multiple organ problem.
dekat brain dia macam ada migraine, ada anxiety kan. And then I tengok tempat lain pun dia ada gastrik, dia ada reflux, dia ada kembung. And then yang lain senang gatal-gatal, senang asma. Bukan asma, dia senang sesak tau. Kan? And then memang pergi emergency, dia kena ambil nap. And then and these people yang ada masalah ni, dia malnourished juga, ada yang tak. Interestingly, I kaji, tengok dia mungkin ada masalah mast cell activation syndrome. Mast cell activation syndrome. It's quite new lah. Dalam 2015 baru ada diagnosis ni, dan I think ramai doktor yang tak aware pasal masalah ni. Dan dia nak jadi diagnosis tu sangat susah. Sebabnya the criteria, kalau you ambil simptom saja okey. Tapi bila involve the blood test, nak check histamin dia ada satu lagi apa lupa. Untuk bagi dia positif tu payah sebab dia tak stable. Dia senang jadi negatif. Dia jadi false negatif ke positif ke kan. Dia tak stable. So susah nak dapat the diagnosis tu. So apa yang expert suruh buat, sebab dia suruh revise balik actually. Tapi dia ajar orang macam you kena tengok the clinical symptom orang tu. Kalau ada multi system organ tu, it's probably dia ada mast cell activation problem. And geng-geng ni biasanya dia tak dia mungkin ada gut problem, and also micronutrient deficiencies, and dia triggered by something, mungkin biasanya long COVID. And my client ada 2 orang yang triggered after the vaccination, the mRNA. So lepas mRNA, the booster, lepas tu dia jadi problem. So bila I tahu pasal how it actually reduce, macam you cakap tu, yang the test yang dia buat untuk the medical student kan, dia tak tahu. So down to 0. Lepas tu it makes more sense to me lah. And maybe before dia ambil jab tu sendiri, ataupun sebelum dia kena COVID, dia memang dah micronutrient deficient, memang dah ada gut problem somehow. 1 + 1 is 3 lah macam ni. So maybe tak berapa menonjol sangat masa tu. And bila dia kena COVID or anything, dia akan ada masalah mast cell activation. Dia tak stable. The mast cell tu tak stable. So ada diagnosis untuk mast cell activation, tapi dia untuk histamine tolerance, I don't think ada diagnosis untuk histamine tolerance. So it's actually histamine you sentiasa dikeluarkan. So kalau you tengok ubat gastrik, famotidine, ranitidine is actually antihistamine. Ubat migraine ada satu yang antihistamine, right? So it works for certain people yang memang release a lot of histamine on that region, kan? So kalau you ada gastric because histamine problem, you akan ada gastric, and you ambil ranitidine, it helps, ataupun famotidine. So untuk this kind of patient memang I bagi macam famotidine, I kena bagi dia loratadine, cetirizine kan, multiple anti-inflammatory, antihistamine. Dan kalau nak bagi certain supplement pun, dia kena try and error satu-satu. Sangat susah. You tak boleh bagi, biasa I compound. So I compound, letak banyak jenis, sometimes herbs or glutamine, biasa I bagi untuk gut repair. Glutamine pun dia tak boleh. Because dia tak boleh nak metabolize, dia tak boleh nak tukar ni, sebab dia tak cukup. Kenapa you akan bagi glutamine? I just nak tanya pun. Glutamine to repair the gut lining. Okay, so I ambil glutamin untuk ni lah, biasanya gym recovery workout banyak orang ambil glutamin. Glutamin banyak benefit dia lah. So untuk even glutathione kan. Betul. So a lot of benefits glutamin and also glycine, NAG I bagilah. So but I nak combine semua tak boleh. Dia kena satu-satu, kena try satu-satu. Yang ni tak boleh. Then kena try yang lain. Then kena try ni. Oh, makan duit memang banyak. So apa nasihat you kepada patients yang alami macam this malnutrisi issue? Memang dia tahulah makanan dia memang teruk. Dia hanya makan luar, and dia makan technically macam very little protein, high carb, and then banyak artificial flavouring dan sebagainya, satu. And then mereka akan pergi secara online
and see like okay ada produk A, dia cerita pasal probiotik, okay lah kita belilah. Lepas tu tiba-tiba ada orang lain juga produk B, okay lah belilah. They just keep shopping and shopping and shopping, but no direction. Would you recommend that tak? Ataupun they need to see people that to do certain tests, and if it is the test, what test mungkin mereka kena look at? I don't really do a test. Yeah, more it's just a blood test lah, buat blood test biasa. I boleh tengok the hydrochloric acid dia okay ke tak. I can predict lah daripada chloride, serum chloride, daripada just the blood. Yeah, biscuit and apa tu, the liver, right? I boleh predict whether dia ada masalah tak cukup asid perut dari situ. Okay. And also symptom lah. But the step yang you kena buat always pemakanan lah. Because certain people dia tukar je diet, dia nampak tremendous impact, dia dah nampak banyak life changing punya, dia akan experience less symptom. Okay, so itu dah bermakna you dah buat satu benda yang bagus lah, kan? And then the probiotic part tu, you boleh start dengan apa-apa makanan yang ada probiotic, tapi mungkin not sufficient lah untuk certain orang lah. Tapi start lah yang tu dulu kalau you boleh lah, kan? So maybe start yang something yang non-dairy lah. To me, maybe start something yang non-dairy, because certain people dia jadi kurang sikit dengan dairy bila dia ada gut problem. So kita tengok, biasa I akan guna more to paleo. Kalau paleo ni dia tak boleh grains, tapi kita modify lah, kita buat yang boleh makan nasi. Sebab paleo ni lebih kepada nenek moyang. So kita fikir balik nenek moyang kita punya diet. Betul. Kan? So dia makan nasi, cuma dia tak ada 7-Eleven, dia tak ada kedai mamak 24 jam kan. So you fikir dia tak ada peti sejuk, dia akan nasi yang lama dia fermented untuk jadi tosai kan. And that is fermented food. Betul. So soya jadi tempe kan. So makanan yang real food, you kena adjust makanan you, mostly boleh kata semua kena real food. Itu nombor satu. Nombor dua, benda yang akan create inflammation ataupun yang alter, yang akan mengganggu flora dalam perut. You kena avoid benda tu. Highly processed food. Apa-apa diet yang bagus, okay, dia ada elemen, dia takkan bagi you tambah gula, no added sugar, and refined carbohydrate yang biasanya tepung lah. Okay, biasanya tepung or gluten, but not all gluten tak bagus. And dia akan suruh ambil kurangkan ataupun eliminate highly processed food. Highly processed food dengan added sugar, dua ni biasanya. Right? So kalau you tengok semua diet yang bagus-bagus, diet Mediterranean, diet low carbo, diet paleo, benda ni memang common. Memang semua diet ni dia tak bagi dua ni. Dua tiga ni kan. Tapi kalau you tengok guideline punya diet, low calorie, low fat, you akan salah lah, you akan tersasar sikit. You akan sampai ke Giza dan jumpa piramid makanan. Piramid makanan. So you akan makan benda yang masih boleh allow minimum sugar kan. You akan maybe kurangkan saja tapi masih tambah. I think bila you katakan tentang that, balik kepada makanan nenek moyang kita kan, I think it's a very important thing. Tetapi ramai orang sekarang dah jadi hybrid. Dia ada kacuk sini, kacuk sana and everything. So they really don't know anything. So one way I also use is a bit of modelling daripada genetic testing. So sama ada saya akan gunakan the ancestral DNA testing to see the time, the movement line. Especially nak tengok pada satu benda kita namakan as a female mitochondrial punya lineage, daripada maksudnya mitochondria pada keturunan bahagian ibu, because that's the mitochondria that you inherit. You tak inherit mitochondria daripada ayah you. You always inherit the mitochondria daripada ibu you. So
That's when all your Krebs cycle, everything is going to work. So what is going to be more favorable is most likely lah. I'm theorizing this lah. Most likely it's going to be on the maternal lineage. So kita akan, sometimes my parents patient kan daripada KL. Okay, family you tahu tak daripada mana? Katakan orang Melayu Okay, mungkin ibu dia orang Pantai Timur. Ayah dia mungkin ada daripada ni Sabak Bernam ke, mungkin ada keturunan Jawa ke macam tu kan. So then ask them, okay, whether they got this kind of lineage, then what blood group most likely they are. Because that's like the soft entry lah. To understand the link. Because you see there's also the recessive dengan dominant genetic material sana. Tapi when we do a DNA testing ataupun bila you buat macam ancestral DNA testing and also like the DNA information yang kita tahu, okay, you boleh minum kopi ke, boleh minum susu ke, you get a lot of entry. And then there's another one more thing kita boleh buat macam IgG testing yang pada food tolerance. So dia bentuk tu kira macam smack. Macam dia macam kitab lah. Okay, this is you, this is benda-benda yang you boleh makan. Ada tak benda yang you buat tu menentang the gene, your DNA tu? Kalau benda tu memang melawan, macam you tak boleh minum, tak boleh makan potatoes, tapi you hari-hari makan french fries. Jadi maksudnya you macam mengundang sort of immunoglobulin reaction, inflammatory reaction yang akan berlaku dalam perut. Lama-lama akan datang. Macam Hippocrates cakap lah, everything starts in the gut. Everything starts in the gut. And dia kata illnesses doesn't come out of blue. It comes from the small daily sins against nature. Okay, so when small daily sins accumulated, it creates illnesses. So benda tu lah. So ini macam pedoman hidup ni. Sikit-sikit kita buat kan, kita tak perasan. And then even kalau kita ambil yang kita intolerant, katakan kita intolerant, kita tak perasan. Awal-awal je kita ada simptom. And kita makan hari-hari, the alarm tu dah tak ada dah. Dia tak show. You boleh nampak it showing symptom ni bila you dah start eliminate dia. So bila you eliminate lebih 2 minggu, baru you reintroduce balik, lepas tu baru you akan tahu you actually intolerance. Dia akan keluar simptom. Betul. So kalau hari-hari you ambil dari dulu, memang you tak nampak. So ada certain things lah. That's what we do in our ultimate gut reset program. Kita akan bantu orang dalam. You have dalam a program macam tu? Ya. Okay. So kita akan. So macam mana you buat program? Cerita sikit. Kita akan bantu orang untuk guide them what kind of diet suitable for them. And then kita akan bagi, of course, the masterclass yang boleh kata agak panjang lah kan, nak cerita pasal what nama is pun actually what is actually the real food ni apa. Ramai orang mistake orang tak tahu dia apa tu highly processed food, apa tu ultra processed food. Even doctors, even nutritionists, dia kurang bahagian ni. Okay, so sebab kita dah biasa kena scam dengan food industries. Okay, low fat kan, yang ni low cholesterol. Kita tengok label depan je, kita tak tengok label belakang. So orang selalu tak tengok label belakang. So kita akan ajar, and then kita buat setiap 2 minggu kita akan guide after the elimination phase apa you nak kena buat, and then the reintroduction phase, masa bila you boleh reintroduce lagi ke tak kan, symptom you macam mana kan, then you tengok your symptom ni trend dia macam mana, makin okey ke, dah you kena tambah probiotik ke tak kan. So kita akan guide banyak benda lah. Ada setengah orang ni masalah craving, and what we can do about it, macam mana kita nak fight craving tu. Kita akan ajar step by step ikut orang punya masalah. Faham. So yang katakan kepada penonton-penonton kat luar sana, if they want to join this masterclass, how do they do that? Macam mana buat? Macam nak join masterclass ni? You boleh pergi dekat our Instagram, my Instagram, Dr. Zamir Hilman, and then you boleh tengok mana-mana post, and then you boleh komen GHE, Gut Health Express. GHE GHE, and then kita akan introduce dulu, akan bagi a masterclass about 4 hours, cerita dulu supaya orang kata bila orang tak faham, orang tak nak buat. Kalau I bagi terus solusi, orang takkan buat. Sebabnya orang tak tahu kenapa dia kena buat. Kan? Jadi mula-mula tu kita akan buka mata dulu.
Kita akan buka mata dulu Sebelum buka perut sebelum kita buka macam mana nak buat step-step tu. Kena buka mata dulu. So kita so siapa nak join boleh just comment GHE or link in bio, you boleh daftar kat situ. Okay, nanti kita akan letakkan the link untuk Dr. Zamir punya Instagram. Dia famous Instagrammer ni. Okay, one last thing before we leave. Anything you would like to say to patients out there, kepada sesiapa yang ada masalah ni? There is treatment, there is hope. Or how your journey of helping people and how you going to look at doing this in the future? Yeah, apa yang saya cuba sampaikan daripada dulu, saya akan spend masa lebih sikit dengan patient sebabnya nak bagi dia faham tentang kepentingan pemakanan tu sendiri. Before you fikir pergi bayar mahal-mahal untuk pergi gym, untuk bayar suplemen kan, you kena betulkan dulu yang paling penting ni. Sebab you akan sumbat makanan dalam 3 kali, 4 kali, 5 kali kan. Dan benda tu akan masuk banyak kali. So kalau diet tak betul, you mungkin kena suplemen lagi lama. Kan, kalau you nak pakai suplemen, you akan pakai suplemen lagi lama. And kalau you diet tak betul, you akan payah nak turun berat, you akan makan masa, you akan guna duit you untuk pergi ke gym lagi panjang. Okay. Tapi kalau diet you okay, bila you ambil suplemen or you pergi exercise, you akan rasa, you akan nampak impact yang lebih baik berbanding kita tak jaga diet, kita exercise saja dan kita ambil suplemen saja. Dia jauh sangat beza dia, sangat jauh. Even untuk orang yang sangat obese, tak boleh pergi operation. I ada one friend yang orthopedic surgeon. Dia tak boleh nak operate orang tu sebab dia terlalu obese. Dia terlalu tinggi risiko. Apa dia buat? Dia jaga diet, tak ikut the guideline punya style lah kan. Dia lain sikit. So dia jaga diet orang tu sampai dia lose weight dekat dalam hospital tu. Bukannya suruh dia pergi exercise ke apa ke, tak ada. Memang lose weight. Memang boleh lose weight. Yang dari sangat obese tu sampai boleh dia buat operation. So dekat hospital saja, you duduk 2 minggu hingga 4 minggu, you boleh turun berat. Kalau you jaga makan betul-betul. You plan betul-betul. So kalau you tak pandai, cari orang yang pandai. Okay, you nak cari health coach ke, you kena ada bimbingan lah. Kan? And banyak terapi kat luar sana yang you boleh jumpa dekat KS Sky Clinic, dekat mana-mana klinik lain juga yang ada alternatif. So kita kena explore more, and even doctors kat luar sana, saya mengajak kan, jangan terlalu orang kata ikut dalam guide tu saja. Guide is just a guide. Okay, macam book for dummies lah. Kan? Bukan nak kata Ouch. I mean it's something yang we need it. As we are young, we need it. But then at one point kita kena explore. You kena explore more, and you kena think out of the box jugalah. Kan? Sebab ni bukan I cakap, ni my consultant yang cakap. Kan? My consultant tu, ONG consultant dia pernah cakap, guideline is just a guideline. You fikir otak lah, pakailah otak juga kan. You tak boleh lah straightforward. You jangan straightforward. Jadi you kena explore more. So there's a lot of other alternative out there. Kalau tak jadi, you boleh gunakan dengan syarat benda tu orang kata dari source yang bagus lah kan, daripada Dr. Roland punya suggestion ke kan, Zamir mana kan. So kita boleh percaya sikit, kita tahu macam mana it will benefit us lah kan, certain terapi. Wow, thank you so much for being here hari ni. I think the big take home message I think is 2 things lah. I think keperluan ilmu tentang pemakanan kita dan juga kesihatan usus kita sangat penting. And macam mana fungsi usus ni dari segi network dia kepada
hormon, dari segi brain function, kita punya thought process, kita punya calmness, sangat-sangat banyak. And the last big thing is never stop exploring our knowledge ni. Kita tak boleh macam tertumpu hanya pada dah belajar satu benda, maka tu dah set that in stone. I think we need to explore, learn, even though benda tu jadi susah ataupun susah untuk kita understand, tetapi kita must have some form of flexibility ataupun openness untuk understand kenapa ada juga pemikir-pemikir kat luar sana, especially experts, are thinking in a different dynamics. And if we don't allow that discourse kan, maksudnya science ni dah mati. Science is always about questioning something and they keep on questioning. So with that, kita wrap up hari ni. Don't forget to like and subscribe Lesung Batu Medik Show dalam YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau.